না না গ্রাইন্ডিং হব। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତ ସସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଭାତଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। এইটা ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେବ। ବନ୍ଧାକୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଇଥିବ ହେଲା, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କଟା ହେବ, ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ହେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। କ'ଣ ପକେଇଲ? ଏଇ ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ୁଛି, କାଳିଆ କାଳିଆ ଦିନ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା। ହଁ ସସ୍ ପକେଇକି ଭାତ ହଲିବ। ପରିବା ସିଝିଗଲା, ପୁରା ସିଝେଇ ଦିଏ, ଅଧା ହେଲେ ହାତ ସିଝିବ। ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଇଲା, ଟିକେ ଚିଲି ସସ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଇଲା, ସବୁ ସସ୍ ଫସ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ କେବଳ ଭାତ ପଡ଼ିବ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ପଇଲା, ଭାତ ପଡ଼ି ଖାଲି ଗୋଳିଆ ହବ। ହାତରେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍। ତାପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଚାଲିଛି। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାଇଁ କରେଇ ଇଆଡ଼େ ବସିଲେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗୋଳିଆ ଗୋଳି ଚାଲିଛି। ପତ୍ରକୋବିରେ ସବୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା ମସଲା ମସଲି, ସସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ମଇଦା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେବି। ବେଶୀ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମଇଦା ପଡ଼ିବ। ପାଣି ବାଲା ଦେବ। ଏଠି ଆମର ଚଣା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲି, ଏନେ ଛଣା ହେବ। ହେଇଗଲା, ଆଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ଛାଣ ତମେ ତାକୁ କଟାଟ କରିବ। କଲର୍ ହେଲା ଠିକ୍, କଲର୍ ତଳାଟି ହେଲା ଆଉ କଲର୍ ପକେଇବ।
ରେଡି ଅଛି? ହୁଁ। ଟିକି ଟିକି ये पानी दे पानी हटी जो घंटे हटी जो तू चला कर बांधे और पोतो चलटा आ दोनों चला वो सब ओटा सब बेसी टेस्ट कोला कोन स्प्रिंग ओनोटा गुरु फोन हो और रखना होगा बुझलो मंचूरियन इनका पकड़ mau pegang kok. Halo. Aku sama ya? Nah, tuh. Hah? Ini ଭାତର ପରେ କଣ କି? ନା। ହଁ? ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ହେଲ? କାଇଁ ନା? ସବୁ ଚାଇନା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। मस्त है पूरा। ये वर्तमान कटा चली कौन ये स्प्रिंग अनियन ये पड़ो मंचूरियन पड़ो मंचूरियन ग्रेवी रे पड़ो ये रसुण मु छड़े थोड़ी ये रसुण ना काजू ये पियाज छड़े थोड़ी कटा हे कैप्सिकम भी गोटे कटा हे एपटे छणा अधे अधे सरला आती अच्छी टाइम आसिक 10टा है खाई सारे मु तो खाई नी कि खाईदेली सी आम सका पिठा खाई मु केवल भोक उपास बसी थी आईटा को खाइबी बोली खाईदेली आमर केमती अलिया मलिया गदे पूरा अलिया फुल हो पड़ी ये मो वीडियो अलरेडी चली ये आमर बर्तमान पईला टमाटो सॉस चिली सॉस सोया सॉस विनेगर पईला तापरे गोलमरिच गुंड पईला ये तो सब कटाकटी थुआला लंका रसुण पियाज आउ कैप्सिकम आ जो पियाज छंडा ता ना कौन स्प्रिंग अनियन एने खाली गोलिया हे कॉर्नफ्लोर पड़ो पानी कर गोलिया हे आ सोया सॉस पड़ो पड़ने कलर दिए आ कलर दिखाई गोली शैली मैदा देखो एटा कॉर्नफ्लोर मैदा ना एटा मैदा नो कॉर्नफ्लोर कि कलर लो बापा कालिया कलर कालिया बर्तमान छणा छणी सरीला टाइम आसिक केतेटा बाजिला टाइम आसिक 10टा 10 हवा को जाऊची मो पुओ आसबो आड़ी सॉस दिया एथरे जो धनिया पत्र पड़िबनी धनिया पत्र हम देख
ଆମର କେତେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସରିଲା ଏଇନେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ସାଲଟ ହବ ଯାଉଛି हाँ थाऊ मैंने सालड पान काटिदेवी बर्तमान पे तेल खाली गिना को ताती आउ पकाने बेसी हो तेल बहुत पकाउछ खाली तुम गैस लगाऊँ हाँ जिन जगुच लंका रसुण बर्तमान पईला आमर आउटे मोबाइल भी शॉर्ट छोट छोट वीडियो चलछि देखिबा पियाज पड़ो इन पियाज पड़ा ये चाइना सॉल्ट पड़ा परिवार सब पड़गला चाइना सॉल्ट पड़ा ए फोन देखो तो वीडियोटा केते क्लियर से चलछि मो फोनटा भल से देखा जाउनी ए फोन कि एते क्लियर से देखा मो फोनटा अंधा देखा जाउछि ये सब गोलिया के छुआ है पड़ो लुण पड़ा आसुन देखिए आमर गोटे टमाटो गछ है केमती तले माटी नहीं टमाटो गचर टमाटो बहुत ओजन होगी ओळीगला मु दि चार्टा अलरेडी टमाटो तोली सारे देखो आमर गोटे टमाटो गछ है माटी बिल्कुल नहीं खाली कादुआ पंकरे से जहाँ टे गछटा बांधी पुले खंडे टमाटो हो पाखापाखि किले 1.5 किलो टमाटो हो देखो कौन पकईल ये मंचूरियन ग्रेवी पानी दिहला धनिया पत्ता टिके पड़ला आमर इन ग्रेवी पड़ा से तो सब पड़ी चिली सॉस टमाटो सॉस सोया सॉस आ कॉर्नफ्लावर कलर सब से पड़ी विनेगर सब पड़ी मैंने तुम मोबाइल लाइट दरकार नहीं जानस ना आउ दब पानी मोटा पूरा लाइट दरकार पड़े पानी दिहला पूरा सूप भाई भेज सूप डेरी है स्कूल जी पुक आने को बहुत पकई दिया
ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୁଖିଲା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଜାଣିଛ ନା ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଉ ସେଇପଟେ ତ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ପୁଅ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଆସିଲାଣି ତୁ ହଁ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟା କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟା କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ତମ ଜେଜେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାମ କର ଗାଧେଇ ପଇନେ ଦେଖୁନି କିଛି ପୁରା ପାଗଳ ହାତ ଧୋଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେନେ ଖାଇବ ଓ ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ଓ ଉଡ଼ିବ ଆଜି ନା ବାଡ଼େ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଧେଇ ଯା ତାପରେ ବଢ଼ା ବୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଟି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦିନକୁ ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ ଡାଇନିଂରେ କେହି ଖାଉନୁ ତଳେ ଖାଉଛୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି